Et l'ami Radio Horizon fait et tout la veveo. A Blomenya fait et on a me yemie ele gapopo everant. Alebe miacho adronume. Akunume. A denado mene etukwa. Nyegabado a Blomenya fait et on a me. Ebe to aga ano etoche. Charlotte Fire. Et à Koremianti, alebe wana anyinwa je fiato aje egato jak ejijogbe. Ye aplomi le ewoname. Egbe le ablomo nyame nija aponufo chokude amlokwe nti taxe impôt civisme fiscal eye ontie mija aponufo cho nukenyi taxe nukoyona be impôt mekela ke impôt yemi ape impôt yo ke yemi nona khemade e doka ye ocho wona le ko wona nti dodo e onche mija adenglecho le ablome nyape e wona me yene eyi ya dia kapomo eton anofufudi ne mi alebe mi acho mi ape biabio ava ne wa ado enti inemi esi ataye nyepe afeto akiti doche ikenenyi Mary fait un agbalenglo la gan ele mi agbole e kwamele afi eye apode apeto akiti do chefe enya donchi ojia nyepe apeto nyon femme Moïse ikenenyi fugon tomodozi fe e doji pola wa me ve ele mi agbole e kwame alebe wadro enu me gbaklemi le ko miato miawezon lo yo e bebe doni mi de moteur sia de mile noyombe e taxe mile yombe impôt mile yombe civisme fiscal yimi va do ablo amenya fo wona me o troya kwa nya de taxe agom no be taxe de no kenyi e taxe ne mi anya fofo toto ikene le enu okatame taxe nous gagnons taxe après toi qui après dire moi mon papa dit dans ma dobene to di no la okatan ma dakpene Radio Horizon que pe mi ve mi atenga va demblecho gabenya onchi no le blanc impôt le taxe ya gabenya we ka ko vanane fiaha alo dua batem so odo e benya we obiobe nous gagnons taxe jibe mia diego makudo impôt mi ponpo kudo nono mi anti va isan va agbazi mia dibe mia ponu kudo nti ele bogbe mia bonblon jo le poué pa le vogbe mia nous bonblon me le fofofofo to ma ta nemi be mi so nya so i français be mia munga de funamo hafi mia gava be ne mia tendo son li son le premier atteint de elle avait nya tiom le ko nya le wala gbe we todo lo la se emme quoi ele bo mi agbado ta fla ti chambe mi ave be mi pure da ne mi aho na mi ne ne be do va puto na mi soke donc ane mi eyeti me ti be gombe ma pompo kudo impôt anti. Je voudrais l'aborder en français pour revenir en éveil. Allez-y. Il y a plusieurs définitions, mais on va retenir celle de Gaston Gèze, qui dit que impôt est une prestation pécuniaire prélevée régulièrement par voie d'autorité à titre définitif sans contrepartie directe en vue de construire, en vue de la couverture des charges publiques. Nyaya be gome de dia ekwenye be ga homodo ko nya chojumo bi gbo etike achona fiaha ne twenala monye be kudo doya le ko wota nti bo chona lo va dumo bi nyenye be dodasi da du agbo e ba nyi acho he ne be fiaha ba so po be nyawo kataji o yo ne be amlokon ne noa de gomea le nyatio ko le mea o benya gado ko o la be essaye blon mi ese ko ese que mi la blon mi ablon be loi
ye nana ba impôt dans assiéji nous le blanc ce parlement afion ba mio ba tepe no la so forme o wi dans assiéji yata o so mtsene nous comme il y a impôt amoko ya ba amok ko o la hoya musan lo aussi o nyobo voix d'autorité o la ten sidio bo atona ya no tsona kwa me ganyi be wa bo o na agba troso na o tsona bidie he o he bidie me ko he na no me ko be dukwa yo tsona na bo no atso e do abe hia o to wa ni mi anya se amko be gomme wa ko lo yo be taxi a nye po be yakudo do de wo fi ha be do wo alo dukwa be do wo que yo ja san et me sans en noir yo tunaya ne mi atunso podun ana le gbeli lololo me fifinenia fondé le corona au tasse d'enlèvement d'ordures et kudo do ko le wanti que vous toto que le vous toto vi que le mewa va mi agba blensari aba native aux années aux années de non de tepe que il me pogne agodje jahado ne mi to péage fifinenia ha mo ko wea o nya tu mi abo mi khefede no waten so no dredo non que el ga que mi le tuwa e kudo no anti e taxi a tax wa amu coin ko na e duma fi o le woto la khefe tas professionnel et un au doigt jodé le permet aucun yo watu kuro dokolo wanti ya ma blombe kuro enu ya denti yo awo wala khe la be du ma vi oni du ma vi nyenye be doe e ya mo klombe ye ni amoklo be khe donc faut tout vide que les mewa voit impôt alors mo connait o yona de be taxe va amo contonto beni Nemia na podonwa TVA ta sur valeur ajoutée taxe yo wa amoko ebeni payer a monsieur amkhana no bobe plein noir de quoi daneroji a jowa khone ne fioha no khoya ne fioha amko jazanwa wo la khin o choto dana nous ça be gaji o bo plein noir wa kwa o chu amloko wa taxe yo ne wa amloko ebeni ta nyativia aux années do non fa après le fier civisme fiscal a ni nous le blanc civil fiscal a nyative civisme kudo fiscalité fiscalité a amokan be ko bayona nenia impôt ko bayona nenia civisme a nya probe du mo vinye benoué no so me verso chan et fiobe du nyenye kudo amokron khenti et civisme fiscal ne miaten so dem fifia ne ognoba amede wo du mo vinye le amokron nyenye ti doa et fiobe amom khana mo be no jaba khfia ba glonya bubu alo atumo amemu wonyo amekamu wonewa donc ya nya globa amwa eni edumevi noué la mokoko tutunti il a fait son devoir civique et ni civisme fiscal OK nenemia c'est gomewa na go se ebe gomedede visuede ko kumya tennewa na mako modoko kakawa tobe impôt to vakwa watu mwakla watu no nyemlo leke amoa c'est un civisme fiscal un civisme fiscal yona me ko na ne pobenu alors nous là no leke wasa na 10 000 francs par jour ba 1000 francs par jour on est un civisme fiscal moi voilà nous va do déciber au bleu on a encore redressement fiscal oh on a tout na mo veut faire ah et timia se me be am ko tout le Togo régime déclaratif donc on to le wa yo ava iglobena do ya leke le wa ga leke to mena to ya di yo kana
amoklo ne belé wa ne be gombe tchétché fait gombe ko yikua toi tu fais preuve de civisme fiscal que on ba sidio on to lofa aso yi you di so miakata mia onenia. OK akpe kaka egbe a mi ya senu gombe ko ami jibo la de nu gombe mi fiade amloko ya de gaka mo agloba mene tu amloko yo akpe me le blonzan de ya la be amokro be nya mi nya me ko so ko we o essayer code général des impôts et senode que kudo amokro na nanchi amokro ham que le a senoa fon po kudanchi ye posia fea o wana doso nanti ko gnabe au voter budget de l'État et Togo be gakran be so fo be doxio wona ka o gnabe Togo payamea Togo be gaike be kan aten so wo dwa drado akpo dwadi akpo hion katadia e gale kama homa le on me o pona be le amoko ya bakpadia e elava et abakpadia et elava fiko ble dasi se a dit le vokwa et que ma ya qui avait tout me vieux kata que be kan que le piamo quoi et que ma amoko ko be gam tu toi moi que ma et joy je gombe moi pour de cahier 1er janvier au 31 décembre yo kangana au kamako na pas essayer bloné OK loi ONB peut loi des finances pour les cartes loi des finances c'est ça et ne aucun budget va aller que amoko be nyola doit au bledo me quelqu'un c'est ça viviere amoko ya pour les cartes au tune alo les we treat on les pour les cartes on les vimia chogben yo akpe ne waten so pede du me vinti be baten refia ou ouais bena même pour les cahiers va au même be waten no tui vi nende bele wata o tune pone nge zenel le piama la tu vivi kaka babo voilà ni zenel o tune zenel 1er avril 1er juillet 30 octobre et puis 31 décembre. Azando bachama gwachu empo. Nyabena na o koko. Nemi wa on devait faire début de l'autre année à faire comme ça. Aja baba va wenti do ba kin gba wa je pe ye yama. OK. No bele he vivi quoi. Mais pas nous comme c'est no le civisme fiscal. No pas no modèle menyo que no yo gbo quoi. Ala tenglo asema. Bon no tenglo on ti pa tukara no nanti. OK. Après ton femme nya trodo da bo après toi kiti ede nuoma keke vai ke le be ati la chokpe chichu ba ma adogbe na toji no to keke le nyon gomele musu gomi ndogbe na radio horizon to chan wa be radio ave jipola beto Philippe Togbe o so aku vioda la home ndogbe no mi yomi wotro ya nyawebe mia ba adenume alo akunume vide so amloko ebe nyawonti le bebere wa enyi jijode nami be togbo be mim wona to la fi que tutun toye opona amloko ebe nyogbo lo vugakea mi achami wona dodo ko kudo ne be nuanti apeto akiti pompo zande ya ba de nume subo nyade fumle ke ma so pe glo nyakobe gbon fifi je ya doa amloko ke kan chevie dua we nyawa e ya gbadutu ne so do wa ya e be do wona wa enu be ma gbon yin be ni mi le de amloko be nyo gome kekeka nke nya ndina ko mi akpo ele kebede mi la hwe di kame po mi on to mi ni so he o la hu me po mi bon ne décembre va e faut game wa mi do la gbasan bo mi on to mi bo mi jibe mi awugbo ke mi jibe mi awugbo mi so banki vire dare el mi yo banki via be trésor kwa nenyi eduto a mi yo be trésor public mi so dare bere
no cho yi school kaka ne die ve poto no cha do e gavovo le na mi lo e gavovo a magro ko be le ni e to ke mi le wa me sia me le o do de monsieur Akiti le funu fi là tout texte professionnel amédéa que le doigt jo le ça azimi molu kloto e cha la tout e bu me sia me le tu boye wa ne mi so va e ke pendant que le na et le nibenu ko amédé le lycée e ga ko na ne a elevo amédé le collège et ko na ne a elevo amédé que le jardin d'enfants elevo pas jardin d'enfants toi ne ya va tamio bien de kako ba so dare amédé que le collège a tamio la so pour no dare amédé le lycée la so bio mais que l'université ni pour que mi mal le doigt mais do e nu de fofovo que mi keke mi le wo va mi la joy bede ne e foi ava doa nous o baba qui vient quoi on la fleur bon nous fleur bon mi keke pour la doisa on mi ja doisa de mi ja va do je sibere comme o ya bien ka ona mi aka la vutu kwide no amede aka la gane e nya pate on mi le dume mi keke mi le odo fofovo bo ba muloko ya e kamia be do ko mi le fofovo pa muloko ya mi de kan e ve gwan o le globe de ne mi le wo doa e do ko le wo a ne ne ko le po le mia amuloko ya o kan ho meri darebe no po gabe do funua o la tu ne gbenua e monsieur Akiti le gbo funu be le gbo incivisme be nya le bere amede ya ele sanu 10 000 va no ve gbo la be 1000 francs ko ele sa Mademade akoyo. Echa le meya. Ma gbagbo. Mademade akoyo. Echa le meya. Enyo ayeke akpe apoto Akiti. Yo, ago. A taxe o amloko o miele keke fufude. Me kaye la atu amloko. Ye me kaye la ho amloko. Enya ve malo. Yo. Me kaye la ho amloko. Me kaye la ho. Yo, akpe si bele ke vovototo le menenia mia do vovototo me mia do jesibe amakawo la e yo ne amokun ya ezi dume visia de vidi que le quoi le dode won quoi no baten he amokun yenti oba le me elle vo mi la toi si doji et mi a blomba am ko la xew la Georgina mi de coucou tasse professionnelle no le bon tasse professionnelle a o le wotode o bise ya ke le blon mi blon sambe o yana de tasse wa impôt ye bani ta si vous le comptez global me ver mi a tien do journée quoi nya so yi. Je vois un temps on avait taxe fiscale. Oui. Taxe fiscale. Oui. Taxe fiscale et taxe non fiscale. Ok. Elle n'est fifia no wole o todia. E hia to bobe adoisi e du metutu du proplo du dradrado be do wona e ke ye du kwa wona gouvernement wona adoisi me e kudo nu ko dokolo wanti yo la ki et mi blon sa ce nom de lé qu'on a code général des impôts ye pour nous faut kudanchi avec ba yido wa mako ye nu yo sana amako yo do fiose amake ye onto do dotepe ezidio be wa khan amako ko na be tasse professionnelle a jogangao au Canada qu'on a impôt sur société ya joganganga amo yo blombo le réel o la mi nou kanana o yo kanabe yo pobe le ko le odore pa nu ko ba tout le que oh ya aleke un ko le saso gomme jeje ke kan wuwa yo na global chiffre d'affaires o calculer ne kaka résultat vide que ne tournois menawa et dio tunedo do yana ba IRPP impôt sur le revenu des personnes physiques wa me konyi do wola de quoi le gars hege
avec doré pépé voilà avec fonctionnaire nene avec employé nene ou le gars a hege il que les filles a nous propre bulletin dia on a dit c'est ça on a dit donc avant me kawala tu ma amoko ni dola am oui glo fiado souvent mi glo fiado o mo le doko sino wo lo dona me ade eno trikua ono trikua honande exidio be a fama a fama empoa amoko fin ahi TVA taxe sur valeur ajoutée hier à monsieur me cloué que bove plena de vos quoi au dernier de 18% aux prestations ou donne me de 18%. Nous allons te donner dit allô pas maman encore ne pepe ni a job vivioa o se ba gbon fifi bo mo gba de monawo be watem no hwe a job gangan o hone a job gan ko o na chiffre ni di ma wene ni ma ba gbo tutututu e ya zo adomanya o we ne planoa yo no reçu fifi a hors taxe hors TVA ba on la TVA 18%. Et non est-il. Ne mi détail, mi amoko plein noir ko so duna. Mi ami plein tout taxe 18% non est-il. Ne Michel fifi boutique le fournois supermarché quel fournois mi fournois fifi a TTC bele ça. Nous y a si mais TTC parce que ne j'avais pléa au quoi de dîner. Wamako java pote a we da hafia ta ogloba mako khene wa vo amo khene fa ne mi sova taxe la bo o le 100 o do service de ani o do do de ani ko wo da de yo va le 100 alo yabo no wo do ya ne ya awamako ve yan do alo amako le 100 noa amo la hafia nyaten na podum ne be gbeli lo ne wa mo ko le lo gbeli do na we la khafia wala khe fe ko le yobe taxe dans les voies we la hi wa me keye obio to meribo bene wo déclaration de naissance ne nai acte de naissance allo yeja te pode le moto me ne nai ne aso nu ya a do ajote po vide we la khefe moi wa me kene ve bio noa wa me ke le zanwa we la khe e taxe ke mi le glo ne le ba ajo wa le mio ko ba moko ko e millionnaire moko millionnaire ta wa me ke e le jasa te fia alo nu o wo dale o jazia we la khe ne pe be fia ta ne ne mo kan tutua yina nwa oni jumovi a khefe nwa esikeye ma blombe nu ya le ke ko wa nti da khelo ya na impôt c'est sans contrepartie directe ya maglomada oui perçu par voie d'autorité par contrainte oh la tu et le blond taxe professionnelle IRPP TVA moi mi le blond ah sinjo ole la ri wa me de keye yaba on wo do ya de kene fio khai o somse na be no wo doa po bena dobo me a nko so wona doa alors hier entretien de nous quoi garder l'entiko la tout kaflan de mi va si me fifinenia asia o toasia plega o we be am se mo na temba ava san wa me ke yo java geda asia me a ayo so tepele na wa khe peti wa me ko mo va sia me wa ma he ne jagwe asia me ya wa nwa yo be tax o go na be redevance alo go na be droit ba bi matin ngombe face be me a
nyatio le vovovo aso we va be me ya ele de ka ta nene be le wa nene be le wa akpa granton akpa fe go le bebio ba ameko fika o la kelo me le gbogbo san ba amede to masoko we ya ba ajo amokran awo ela be mi nu ko e amede soko wo unsia soka didudu gboke unsia joju plope agbo didudu esema loi de quoi c'est noir et une constitution et quand pour nous pour coudenchi afi va dire c'est noir et c'est grand et une constitution et ce d'autres gens balé que yo ba so c'est nao yo code o gens ba c'est non souhait quand ben c'est on to balé o so c'est na ameado bena wa wona de po be doa eni impots, on avait les agents des impôts. Ils ont créé le OTR. Donc, douane, coup d'impôt au profit d'autres. Amour, son sénat, siège à le mouvoir. N'est pas du sort, Togo du sort, mais au d'autres pas les cavailles. Amour, son sénat, pour avoir amour. Et tu as un amour va doigt. No chukara kuwa mo chukara kutidudwa c'est ça ye no jatocha o so nsen nawo o ba par voie de contrainte donc on la tenza nsen attention hogawa wa fifi o mo le gba le wene no que o le fonfo o le webena ba nkadede nous comme c'est et le groupe civil fiscal on tourne en l'enfer et il me nsen o la so so va ne mi va mi va tas ajo a ameke ne wo nu adadea o so nse ne be lawe naissance ya o so nse ne mairie mariage o so nse ne mairie asia o so nse ne mairie on toma blo be toasio et jidu kene toasia allo so nse ne be ne ba tengo do ya na mi amoeke yo so nse na ba ko taxia ajoa wa ne nya weme nyede le commune alors collectivité mais c'est que bale blobena yebe tepono la ko on avait trésorerie le Lumea on avait direction générale du trésor et de la comptabilité publique le douceur mais wa be tepo le kakavai les régions mais nous to mais on avait trésorerie régionale. Les préfectures on avait trésorerie. Amoa wawe khona collectivité obeka. No joya wawe khone. Wawe dona mochan over khone. E fia ko ba ga kevana commune. Le chevier mi le fifia ga ko dona kekenwa zama dune do le commune amo. So ina trésor. C'est ça. Donc trésor be back blame. Et ben msem et ben do vio nona ga ho ben ko no wo kwa e kama yina wo gbo nene e be lewa les missions ya mia probe impôt et trésor wa we khona amrokon la joa. OK emako enyo fifiare le mi cho pore uma chevie mile mia pon pocho e chevie chi ne mi cho le mia po chevie juwa mele yi amede ajo ple etoteo ade le keye ozanero le chevie juanchi après collectivité à le commune du soigne o so msene be ba no edo kosinu e fi oba yento be ganyamonu anaji ba to e be hiawo yo gna be autonomie financière yento le do kwisi ya iye wona be le pe be gomeditia o na kakaka be ye ko na be session budgétaire ko kanaga kudo mo pokpoko pobe galaten tofieva aswa simeva
aso amloko gbova ato dosi ko to wona prestation ko wona ato gbo no so fofua e gaba paje opo na home ya leke les ensemble padi le hia home miava coach ville zaria yo so le na fofua na be budget le budget bo me o yo na du ko kata be ne va kwete pe et session budgétaire ta nous que nous ko ja wa o gbone le uzane do ne ga komi blofifia vanene yo to kodo trésoria ne hia wo hia hala o to na hia wo mo ko na mada o to ina ana trésor et trésor pone me be e sogbedo nu ha et trésor e khana fia na mo nko to ga wo no ne mairie service public ne baten awoto si ba amabeto le fifi ne ya e nya ba to no vide deme menene ya ale benelo ko ke gbe baten zon alo ke gbe baten woto ne ne ke adwa le service public albena wa un fonctionnement de apaga de ka on avait dépenses de fonctionnement et on nous ka le mot elle soit de combien c'est comme et chi le funu électricité le funu fourniture de bureau et le funu registre ko so on a naissance décès mariage ticket ko dona et le funu matériel ko so on a do ordinateur ko so on a do et le funu wa dubata drarobo nuo uti o ebe peuple enanani gbeli robo lolo ebe nai la asime be gbeli do ko lona je ba ko to ejina mi be na o trikukwa 502,000 mi tona na asime be gbeli do 502,000 francs moment nya be gbeli lo ba be achibe hono si be hono mi wa kete vile po sans faut na be fonctionnement ne baten awoto to fofore nwa ehia be awo investissement awo dogan de banani que ni ehia na tumevio abe echinene mitiwe mia ko to jibe le 2015 mais peu cadre peu partenaire au projet de 38 millions au so forage AMV de cal central B faut 20 millions à fond alors et de cal ville 4 ville 4 le plan ah o mo forage à quoi au quoi ça dit au château vienne ou bonne fontaine une vingtaine et n'y rien de tout quoi et y a wa wentido yo wentido gaucho we que partenaire so ga mérite so toi so pe ne mérite toi so pe wa o matin we dona casse ni mi po mo que to retia vie dia peu so il peut mais après dame ko o ya wentido Mary Choka demain avec 10 millions ne kafioten so we banque mondiale welo voa ninyo mérite ama Victor ama le moa o matin so we bon ko Choka wona ma e glomi le wa wa ni aten ga semenuria o gbona nu kaka le na popo ko na be budget elema tu me vis ko gbele yanko a aten consulter ma gbon de kake de sukula matin autour si latrine le chi bete peu faut dire peu IMF be kate deina va mairie choji ka ba 10 millions ne so demain IMF Association internationale des maires francophones mais pour ba mero ko to ko français bozana be association kanele que wa so pe de no nti que yembe duo kata ba hia ejibe asokwa
o no pofu be waten a mutualiser waten cho be yawo a pofu e wa di do nti hane a o pena do nti no wo projet nwe wo kwa waten pede nti o la pa wa e o cho wo ne pe be no be school view a waten a for dit te le na o le amadin school amadin yo on ne peut be no ale projet yele que o le wo fifi e promotion pour l'énergie durable. Et il y a dit que mieux d'autres décibels électrique que le taux sans groupe électrogène à l'eau to ko barrage ou nous mieux pas maintenant le sou ta asi trop dibi anonoti et dodo esikeye chevie du quoi plolao to mero igna fifia bo popu wa obo wona eve webena projet over d'Asilodi Union européenne d'Asilodi et un projet de 600 millions de francs CFA waso won ko projet wa dibe yo a ajagbagba adoin dodopo allo expérience pilote elle avait ni pobe ati so aka suboa elle gle afia avo mula ni nomo e ya webe climat le trotrom ni pobe si benja gbale jajere gamejio mi pobe so ha le subo akpa ne waten no te nwa vidia projet ya dodo ya e ja 8000 foyers améliorés que fion ba anak gan ko so napa kudo aka ko so dona zo ola la mama adokpo aloko wedwa magba hianu subo okay o ja 8000 le tievier plein canton do ko pour clair o ja wo lema o de sensibilisation a divo zande fi anu ke noa la zepan o yo la po o de doa divo ho o webena et que balayen be lampadaire que dit doit won projet a chan tibia we la fido ko ezome yo aya be fi ko le victime a waten poso donc e ben le 75 ta ne yifu no trotok ke won la hava o la poe ne be projet wa hamobu hala tenga a perenti be batenga ba yinko le projet a ke noa on a be équipement que owe énergie solaire mi le blonzarea énergie solaire alors ton kutu et ton électrique wanana yebe wonare le ke waten so télé do nti que waten so télé ato asiso asi radio et tiens o dodo be wato officier melewa waten so pede amowonti o ho ele kakai 60 type 1 type 2 type 2 a 35 blaton miawe ne kwa evo e school tiens o do desibe school do le victime ke school amolo o la to amaton ha ifunu kudo kondilo chon le type da on avait USP unité de soins périphériques wato amaton ato ifunu projet quel blombe appelle bus AMV que atteint peu d'étudiants nti ko yo meten le haya ko wa ino subol fi ko atteint son abus so ina projet wa ke yelo ne pas projet atteint wo toi commune a ref projet que bi blombe 625 millions o di so ko ba 125 millions va payer mais e jakpagba 38 millions so inavo nko so gawona ma iblomi le yo le bebere mi pobe zade ya projet de chanka java eyin P2 projet eau assainissement et chi pe gbeli do be do wona nuto ke mba no pa do mo no ke ne to no ho we awako bo akwe dal fi ele ke wako ya bayi
ah que au chon que vivre alors là-bas où le beli doit ba à tout taxe voilà à vide ba dès que midi là globe le projet on va mais nous subol le gede ko daba mi daba pour courir anti ya le yibo que mi pour un projet voir où il y a tout comme une boba bateau 15 hectares voilà ça va y beli do gambe tepe fi que wa ba 3 le beli do anti le et batten 3 jours engrais allo attend 3 jours électricité doit te peut gagner 15 hectares et comme il a 15 hectares nous pouvons nous voir kaka quoi là ni gbagba lo amere ratio non donc il gagne dans là-bas non donc ya mi no te po de tv Johanna ba gbaja ba wo e wanti do projet garé chaque non la projet nana joie est pendant côté de et prise de auto donamo le gotao nkantin le gbonyao ameke ne jebe waten perentia yo penadenchi avun ko le wo be chevie be joana sia et na projet autant le va yeah il n'a projet autant le va mo po be no be o j'avais doga ye mo non mo yo po kaka wa non me de me wa confiance de la nai confiance de le bena projet do o le va ta me ko be ta drado nton ha le meribe pam ga ko to we ta nko to ga ona yo wa fa ni wa gba se me nuere re session budgétaire que bana on ne va ne nous que o ja no budget me le gars va goji on a une recette le gars de tobo goji on a une dépense au blondenti do e konanyere ok akwe mi na poto akiti e fon fo subovo bia mamlea kafi mi na ba di de ma lebe mi a di de ma vire ni mi as mi a cho egbe na toro la mi a tro de afoto nyofam bo e lo ho mo si bo lo ho mo kwa enyawe ma poto akiti blon vai fifi la après miao yo keye mi wona edo baple rago ade lekele pocho apoto akiti fe wa pe ebe enyawo vivi mu no le mi dasim darazijia market dans lo wa enyawo vivi wa ona sigbe apoto akiti po nkakaka wa ogbon gao nko so na kwa enro be fevere evumto salaire ma be mi le amegbeto on a droit o le bon fonctionnement amegbeto on a droit elle veut vier donc onya no timble droit amegbeto on a droit elle veut vier mu dans les afide vai bon ba mje siche vie mu igbe ko de mba ja opene ya awu wa mu je siche vie hu bonem va meria mpona ameko na tole meria kudu ameko le odo egbe ampo bi osupo so akencham no wa be session budgétaire o mi va po bi yo e pere pepe po nto po ne bi yo la da fire do eji do tamnyo wa ameko le odo egbe yo la da ga fire do wa bi gaji alo amebu yo la ba ho yin do je si chambi ti vi jo supo alo du me vi o kwa oni tu me vieux le dans le fond et wo im dibe akpon ele vevere e gobe zande ya e de no gomenami tutu ma no enyam lo kwa egbe ame la ba lo amo klo asova egbe fi ko konedo kan gbo ni o la ba zen egbe nya wo keke foa e to je sibe o la jira nu ya lekedo o la jira mo ya do la ogota o la we agbe ton to ke lo do le funwa e cha le vevere bi mia no gbe e ko mi ni mia no view nya be che view le wo to le funwa egbere amulo ko ke wa no amesia me le jo wa to me la sime ame le efiese ya le ke me le fie eke amesia me le jo ye na mu popo be jo be view me wo do le fun wa no ma gbadu gota ne bode mi le ekode mi ke gota levo esi le niasi bo ezo le niasi nde pe le niasi ari ni ro la do ji sibe mi aba video la home e ro la va oto ye wo im to asi funu aji vevere kwa monsieur aketi ne de monambe ma to asi funu aji de mo aja kwa
gbonya do fifije ke mle pono ele sigbele ke o la va no apo bilan do apo perspective nene nyama blo akebele gbonya e drum be ma fo asikpe no do am je si amelo le fun o le jagbagba wa kekelo bo si amele wo eto wa mi ato mo npopo e ji mi adogbe vevere na apeto Bruno Loglo ke ni meriji pola kudo be do to vovovo apeto hunjo ku no vi okeke wa obiom nya de fifije mi poko pompo kaka ifia nyame no won to be agblo tax alo amlo ko ete kan chevie duanto be khona zereka mi apo mi la po be ami wona dans le secteur informel me wa wo sugbo ento chala gbe ami ro la si mi ro le moto me ale fi me si ame le jagbagba le onde alo ndo to de pepe ke gbe le jagbagbo e cha le so vidiva me cha so vidiva yi wo ye mpobe mi do ejesibe le vevere mi o chamia na yi wa mi secteur informel to wa obina jisugbo wa kafla wa ya sele mi gbe le informel hu madem bana detail o keke apono no me o keke be e yaleke ke be wo yaleke e wo yaleke kaka ye wo ye o va kamlo ko yaleke no kwa gadu mo mi atogula bo be o bayo alo gadu mo wa yo keke yo nyi da o to wa ami wa ya etu nene yaleke va etu a e ya e va tu alo yo keke yo le salon la simi vo le o kaka e kado mo wa enyina tefe ke mo le e ho ke mo le fike ho ale le pode mumia no so bolu mo jibe ho fifije Amerique ye ele wo tole bolu mo jida kwa Amerique le moto me le rond-point fifije o la pobe amewa el ameya me ke le rond-point amola ka no to egbo sowu ameke le kaka funda nene ke ye ameke le fie ya edu la do ejesibe endole suye si le moto le fie sigbe zo lampadaire nene sigbe moto do anto nene gota pleto ke ye tamyoa mule ameke le kaka afide do gane mo eva na minyonyo amero wa kpone bibe yo mule senwa gomori le okaka yo keke yo lo do de kava yele ke efe ya so amedeto awu ye ngbelomede na kpode mdesan be mi akeke mi la ho de kan eva mi be mi ajoga mi afule gbo mi adupu mi ma gbo be na de nene ke yele na ebe nuoru la wo na yo do ejesibe impôt ara mlokwe ke yo gbla be hotel la ho be de o ma be ve le he donc ka ke he zirika po oni onu ya na e chon contrepartie mu lenti mi ba mlokwe gbogbo to contrepartie mu lenti allo direct quoi abe yero la po e ya zirika mo le nu mu le tepe doa mi le wena ha ho akekenye wa e wo ye ni mi joga kaka mi do amlokwe ko to o la va swe o la wo ye donc o la vovo e gblo fifije tamunyo wa me de la fide le semia ben ko la be oh yo bo come ya ezu acha mulo esi acha mulo enu yaleke mulo nke o ye la gba poto na tu amlokwe e doa o lo we fide ni ba do amesia me boy okay akpe kaka toro la veve mia anani mia pa mpepe wa dide eme vide ne mia tro ramadan do fia alebe mia pa mpepe wa dide eme vide ne mi trova kwa kafu mo ano fufuri ne mi On n'a toujours pas compris que la nature est précise. Quand tout va bien, on sourit et quand ça tourne mal, on pleure. Avant de crier, je souffre. Faudrait savoir dire merci à la vie qui est message. Des gens qui nous blessent, qui sont messages. Regarde autour de toi, le soleil, le vent, la terre et l'eau, les hommes, les enfants et les femmes. Malgré les conférences, malgré les dissertations, nos rêves, nos peines, on prie quand même, rien ne va. Trop de guerres qui nous enlèvent nos êtres les plus chers, j'ai de la peine. Me will say
Miwaselo, oh oh, miwase ele beberebe miawase alebe esia ya levo dodasi kene kpɔnkume ne mia dometɔ ɖe sia ɖea mia awɔ leke ƒe edɔdasiawo awɔ dumevi nyenye ƒe edɔwo aƒetɔ akitsi otrɔ mi le nuƒoƒo tso amlɔkɔe hame yiwo kene le agba kple mekae la dzɔe mekae la xɔe le yi le ɖe nuwo me keke va yi fia ɖe de edumeviwo nya be yewo ƒe amlɔkɔe yi ke yewo dzɔna ɖe emɔmɔ afɔɖeɖemɔ enumɔ ye mitsɔnɛ wɔna alo yewo tsɔ wɔna ne eyewoa ado nyamatsi kafi miaƒo ekaƒomɔa no yo akpe gbedzi ma kɔ to dzi ne dukɔa ku ɖo dɔ ɖe eye mi le kpɔmɔ na nua wɔ na mi projet d'appui à la décentralisation pas de KW que j'avais 3 sil il ba siamchi et y a mis le glan ho va me cover mon va me pobe la va me sandea et la be que va y toka peut-être loglo ku do mti ro va ba sani oma be te pe velia nous donne atteint te pe velia deuxième phase ko be lani le wa me cha mi tv refin be participation à 12 millions versé depuis 2015. Okay. Donc et yami mo que mi le pomona le nyama mi ajo fuka fo mo serikali OK mi afuka fo mo ne todo lo serikali do mi do ape eyi ya me bon 23 21 41 44 91 24 24 65 98 60 98 62 et le vous dit et non Moïse le benyare oui mi on be ma blanyi be ebi ozande ya be est-ce que du comme vieux o nya nuko sona ne lebe ega o na ma duenti la pave me chuchugma ma gbo du comme vieux o nya du comme vieux o nya doa o nya be afide ga sona yo ba jere na do amedo boa afie ma gbo du comme vieux o munya loa alo o nya vogake yenyi be du comme vieux o gbo na ejiji mi on a donc le secteur informatique c'est le blin ba ya mu yi chevie de deu afugom keke bonu to amakata kwa bona be o be yo mnyan ko le so ga wo lo do aga de muwa ele si le ji aja yin so kwa ya lo so ho kwa ne jibe ya dia akodo me to chon la dape be o be yo ayo mle pon ne po me e o mle gbon san be de mi keke mi le jonga pa mi be gade be su kaka wu mi o ye wo be ke mu wu mi o a edua jikpolo po ne bebo eya amekawo to e gba fun so wo enya won les priorités mekawo to e fun wo no bo eji le de ame fifi je a o la po le ko keke me e ko ke me eji agbale de ame le so wo yo mi la po bi mi o projet o ve o go tare ye mi kho ni so de mi pera ne ne ke ko le we keka po ele va no vuvu keka po ele va to e ko de pepe me donc et tout comme vieux onya be ne yo tramlokoya rula so vo to de na yo wa o le jibe eto ne no so we wa do chama nyi na be mi ma daje o de be gado muwa ami la gado gagbo a gado mo va ne be mi va sina bobo ba me ya du galo ame o le ke to ndima anane chevie to wanya alo le miebe nu to vovo me meri ko to wanya be de du kwa ne nyabe meri tonto mu hona gakpo sokona de kesi de mele meri yo zana o no ngbale nenu mi ho gare egbelesan e gakpo to wa trésor to wonto la ho directement e dole ka fla java o pletembre a légalisation e jo mariage ndole la tu le wa gbo fa amede le kum ke ya ne e ga oba ne po ne gbe va e ma me po ya la tro lo ave wa compte ale fun fifi ane gbekegbe le pode nous menem yi mer gbo fifi nya lo SG gbo fijen ye be po me ru la jesi na m ya nu ye mu nyi to be gume ga be la so jesi o meri be gaya ke won ru la jagba keka me la de mandato a de huma de to be yo le di be yo a jesi et si nani voltique ganto ya e gbo avec 350 alo 400 alo e gble
ben non so yi trésor a ne trésor boya non ngro 600 trésor la be awre si ke mi be wa je amu ne ne be nyine o doa mi bio la lu bio bere no afidi sembe ele vevere be no le jogalo le zanga amede no point eme le contrôle de l'action publique c'est important et pour les années il y avait et le vevere va monner nos session budgétaire à mon va non nya depuis que va chevia nya me do po va alors ouverture a komi ko na mole préfecture toi tiens ne ko ni le ko ya doit territoire on le vovo mairie be territoire elle a joué que le territoire dia préfecture tiens et que le tiens et tiens la je vois non la session budgétaire mia o la va mia o ke do la va la no ko me la tono be aula mi jibe yo o gota alu mi jibe yo awo enu ya le que les filles le que voir mi ko be ko ya me hien so ela nyi nyami la ale po nya de po ne mi po fille étoile veut voir c'est les priorités mi la so enu aso na fundateur ne ne ke session wa me chan ogbona be obe le free ame yo joga yo joya enu ya yo mi la tono bo de e ya le ke mi wa enu pepe voga ke e poto vide mi ato to asile di e ya le ke ne enu le ele veut be ne mi jibe mi ani dumevi ne mi ano nyam ko so mi be gale wa mi ano va ne be nu otepe ne mi ano pobe de l'éco les zéro l'écom les zéro l'éco planifié no ando be yo la zen le douame e foke bo 2018 bonal zande ya mi la session budgétaire e nya ba mesia me ne va mi asubo e mbale to e je budget ko onari mairie kanero mairie pamela e no na mairie pamela no tableau di no ton yi po la be pobe o groupe ya mebe ne même ne ba ni ban yo be appeler na sukulu do tian le mi be douame tian o la pobe le chevie douame o groupe yo la o ban home ya leke no ne belé. OK. 23 21 41 44 91 24 24 65 98 60 98 62 et le vous darine mi todolo alebe egbe mi le amlokwe pe enya obrom alebe ne nya bia de elea mia atem ado ekam efa mon popo asu miasi le ablom nya pe e woname akutra kiti oui mai nya ya di ke le boblom be onya ko bionwa emi do jesibe o sena ya nya yo ko e ko mo sena no amenyo et na ye o ter kan do ko ji ne mi pofifia o lo campagne de sensibilisation voilà nous me de bobo o le asioma o le ablomo sur le yamo yo le denoi comme et nous kenyi amoke kento et taroji nous kele neo ale kebele ru waten we e waten khebo buero o poba o le denoi comme bien mion ha e va me garder mi va te pas fier que mi pour nous et mi ga wele ko choma mi la ga ye dit que pour susuba amesi amana ten semenue de pour dronue be baten so khe e be fin alo ba mo kwa ta mo poba doa si bele ke gbonere amodo sem ke be amodo ma semenue ke ba amodo kudo no mbobota ojibe atoto enu voilà ni me pobe joie de la nani tu soelo du gala na yeke no me kha amokon wa ten joie la ten kopok bedo me lio amokon affiche fiko khenele mi du soya mi pobe le soel poya afido ntoa pobe wa ho gasan voilà amokon pe la gba ho bagale le si bele ke begbona c'est vraiment solidarité amodo la gare amodo la vide ba no jaba so doa o dora siam ke me venu ene ne bele wan ba le nam siam be ba ten aseme ba won ti donwe le doa ban ko dede e fia yo le ne mari le ke le pobe yo la gatem awo e rafi juam viola ga as enu me nyero très bien haso solo le comité association ONG au Tchad c'est des cu mais pobe do de janani sikeye wa jogbe moi aso ene duko be ogno payer ses impôts c'est accomplir son devoir civique mais beda si moi ben ohe mo ko akama o do duma vinye be do dasi yo woma gomme se so mi ga so yi na ne kwama ne amo kata kene lani la mo ko real vo bele
donc wa kok bedati wa so yi emi ha nyoto anye be do ko o miele ya mi ha mi agba wa tsowu hia ko la fidoa mi ha mi aga joa na gado na gado nti sowu le projet budget bo no mo la ha ba po be hia le ke le fi le ke a do le ne bo watan po donti ne on ha alagba adonsan a monsieur le wabo agba wedo di so wi po be c'est donna en fait c'est ça donc c'est donna OK après ton enfant oui ma sonde pe ni be mio chan le mia ba paji le dozi ba paji a allo secteur informel fifi a o so FNF so pe na mi nyanya na minyo fifi a mi le secrétariat d'état de Gomé le secrétariat d'état à la présidence de là non pas FNF le do vovo kudo dozi be do wa mia chan ezimiaji le mia be do wo mia mia no na du ko mi vi oni no nya nke nyam lo kwebe mvivia le be le doa mia no de me no do amova na mia gbo wale ne be do wo mia so kaka mia ba po no de to aka na nyi madame Ingrid Awade be gamia mi o dododo yi mi ve po o te to mia de susu be de mi ma wedu de ne amlo ko yanto ne mia be do vovo ko mi ona kwa wa wo impôt mi le yo impôt synthétique c'est-à-dire wa wedu de be amlo ko ya de ba na nyi to konpu no wa nya be ne do te la ogbo yo do do to ogbo le kiri ku to wa amlo ko ya de le kon yo tuna gamia vous ma subo le no me ne dibibi man ba no me subo kwa mi lo ne ne be do kemgbe mi ape no ba nkana ji be ape no ke va fifia e chala gba poto awo ne ne be do wa wo yi mi o mi gbo na ma mo be kanu mo no va bui ke kwa la po be no le secteur amedo le fifi je no po agba kele wa si kunu ko sana ko to va o mu do wa be do fe ke wa yu be entreprise wa yu be do fonto ne roma va no wa si pour question fiscale pour to wa no wa si wa va ke no ve po nu ko le wo do ko le wo le funwa e hia be wa jagbagba ne wa secteur formel ami gan mo la po be de secteur formel avantage o le me avantage o le me mi o mi po ne si be no gbe le secteur formel me kwa ndi ko le wa yo vois les dos alors on le son coule les dos noir mais donc au moins ne dans les filles dit moi le secteur formel mais on l'a tourné et payer mes wots donc doit être bien ça mais un peu le calculer le coût à l'école pour adi allo ko de nous kaka quoi et que les potes tu gmayo le pour résultat et bien ça pour résultat là tu fais mais bon là nous fait nene ke egblebe no be ajo gangan wa lo ajo formel wa wa ya wo we jona amlokwa ke mia me ko ple na mia consommateur wa ni o 18% ke mi tuna wa we jone atrosona eji dudua le ko la TV me be gado mo wa enti o na de déclaration de TVA o la jo TVA fifi je o la va po TV e ke yu ayo jola mo gbo ko ke yu ayo tuwa e ke yu tuwa sugbou ba o yo na ne be crédit de TVA yo la non ke ba to e fo ko la va o la no de le me kaka la vo ye wo ye mai no America be président fifi toi o gble be no be sigbe e pe we ton menenia on est crédit parce que du quoi du feu de le e ba job mu no ko to wa du quoi du feu de ke on est crédit le impôt va ye bebe mi le quoi da donc elle le veut de millions to kaka do afide quoi mi a secteur informel ma ennemi do mi a e ke le na mi mon popo mi akpo gagbe mon popo wo mu to be FNF allo wa be 30,000 absef wa be agrisef 100,000 wa be agisef sorioto 300 a mu mo de do enu bo gbalenko ke yo la NPGF ko to la enu subole bo ele VVDB mi a jagbagba be e ele VVD chambe mo chon le wonde la filière a we gblen la be de mi le système déclaratif on to ipona avec blobede il est au nous y aller que ngba to te bo la va di o kaka va kedonti o no va kedonti o nenia e fo ko lo no kaka o la va bugano la va sugbo unu o gbele fifi je va mlo ko on to la te no free amlo ko no la no pa mi on to mi anu jagbagba mi nya be le sin lo ju amele sin voir que to be e gayo so le oto ai nya keke mi tele voler ju amere e gbele que va nglo mi pompo le fie va mi même so jo ko bo na mi be deje no no bo non quelqu'un yon so na donné mi le quoi nous mais le catholique au tobi wa chemin de croix
vendredi saint fifi dia mi ko na soja ono na wanti ala en soja mu lo tu fe na wa kaka soja mi abo church nde pepe ke mi wona po mi je veille mi je mi yon we ko to amede ye dina zan ye be pona mi ata e gawo kekem ye le ine ne bo nu mi okay enya yo enyo mi de akpene mi afa enu de o toro la mi bleni mi be mi afa yi e ka ko mo la bubudi inemi alebe mi atem ado kama mon popo asumiasi le 23 21 41 44 91 24 24 65 Guacle 98 60 98 62 a dit miedo egbedoda apoto Bruno Loglo ne le tojia mido egbedoda e han le edoji aboka mona semune gogogo mi atrodo apoto akichigbo mi le ble ba yibe no gbono abo alo empoto kwa amodo tuna vokle edo mano asinu do lo fo ko mo ma bi onyade me povito ina plono do ai mi vona alebe mi tuna mi afoke do mi afo nyanchi ne awo de vana ple tukada do ava la fifi bo le yo tu me vis que là tout à mon corps le yo partenaire sambe no nomo ko so he à mon corps ye à mo si le duamea me galio que pour se nuer nous comme se et na yo cho fifi be va no de nous comme namo me vont de Dieu non mais yo que au bon la formation tobe ale ko aten peden tube aten he wa mo ko le nom mieux ton boy ba no boto alo ba no ojue bobo na ano ojue a o fiona ala be dodo kam na yo e mi pona be nya bagande empoa c'est par rapport à la capacité contributive. C'est-à-dire donc on a et ben moué la kan be moko la canon. Donc meni ben ni kenye nous que tsia pa bana au matin wentido c'est ko que c'est non que l'année et ko gérer des impôts et autour ni pobe aleke no normale roi to chan o kadidine ne soja amododi o dinabe o tukada ple o terba mo yena wa passa odo c'est ça webe anyabe o leval du coin ben commun o leval se ben commun ne kanfla yo va do bo le que no normale no do et nene que la sio ale ko jaba baloa to bo ma patama na sio va o ma o tukada ple que la sio la ri non mi po bana non me ke wa putu wa akle susu bubue o lo wonde le gomme o le jawlande non me de le ke o to pobe le nyama nyere de mi kwa me le kam allô allô bonsoir monsieur bonsoir fofo apena mikaka mi de kuya jesiwe ma vie to bol moji apeto e ma vie egbe aragbo sembe amodo olaki le imputo bo avantia gado me le po de yo ko gere e mo po apprentissage e ja gbagba avec le machine de kakuko le dogo ende ke mo po lo gomani wa ne imputo va garo mo kwa ngom de no paple edoko la de machine ta kwa otodo la bato kwa ta abatu elebe de jimala ba no ababa je aba no wa go yan no kuku de no kan boy la bato machine ta no garo mo wa ko galiki okay porque do ma pie sempre de tudo cai e tanto o e a to de débutant qui m'a c'est-à-dire subvention okay no to jo la do nti no lo amen akpekeka
mi da pe na peto ye ma vi mi ado nti enyo akpe apeto ye ma akpe no ebi obede bi ona obe jeune entrepreneur ya Amerique cha tonde ji zare quoi monsieur aketi brin de fifi dien le veve ebede no le wo ndede we mi le système déclaratif e go won to ke donde yo cho gbele wo po bele he bie bari o we la zongogo a me we pora mlo ko be nyo gbo a to no be yele fi eleke ye wo na do ya leke enu ya leke yele wo mo bo la to te be wo we la va gbo vo kengbe o em tro ye ji gbon sa no va gbo wa ya o mu nyale ye edo ale zono do edo nto chan edo nyina nyawo be fifi ya me hu otroa ya va do nyina be gadu mo a me hu otroa la fi de san kengbe ba tro va ko bu mi fi kengbe ba hu ko to pa no sugbon no na me va ele vevede be nyawo be dupolodo la jagba be wa po ame we ton na to de ji sare po zerika be de amlo ko am gba no chi waju ile gbo be yin doke dozi le wo kudo en po to mi ado en po synthétique de mi la po be no yi no j'avais do afo do fwe les noa over déclarer les impôts to gbo impôt de into le kon po kane gori po la be bon eya yo la tuke ngbe po ti a la va no po le ke ajo le zono odoa po enu yin na be po mi gbon wa be de obede wo ntofa na ba gbo be de etoya ye hun do pe ale ke le pie ile onu ya le ke do make hun do pe ne gbebe gba hun do pe an to chan ezoke le muaji alo le ke mo le do nko wo do muaji okoto wa même ne gba yin to be moji directement fi e be le to kaka ke gbeba le ye ya be ko na jichare amedo we le do amlo ko ya yo so le wo to aken gbo be le ne ya ba le fun ele sigbele ko la be yan be ye to doji ba ho e ho to va be yan be no be ya ho chia ko la bu be ni so po ito do aji e be nyade lu okweda pa mi le jagbagba ya wa ne be ku hi o le va mi o mi be hun to le hun one gogo mi o cha mi la pe no anti le pa gogo mi dozi mi akpo le ke mi la ade nu menu pu e mi akpo be na de ne afide le ke nyawo mi o keke mi le sego mo mi na gogo impôt to we o ter to we e mi gogo we abi o be bon enu ya le ke jo le ke be le do ma wa ola a o no na mi bio vegon elle globé avait source de financement et walo na me le di la tonde dia il est globé e gbe ya ke me mi le ya e fene file ke le pedo e tu comme vieux kekemti on bio sebe fiko yo so fike to new parti politique a o mle a me siame voa o le fo o bo nyonu a to ajo de jipo e be ya sablifan e be ya sazigbo nduludo keye o po be 30,000 la te su yo la te o ne be nuwa a to editete o ne be yo le yo be absef e nyonu to o va po be agle de lo chale o hien to tete bu ku apple engrais kundo po anigba ya tamio le wasibo apple engrais kuno e chama no dagle avire ko ne bate no asabli vira sanu ya vire ne ba po be po media yo so agrisef aso do ani ifi o va po be so heu ne o pela do vo bi wa hun do pe ko to wa ele vevere be gade ba nan ne wa te on ne be do yele ni agrisef ko do ani ke ya le ni 300,000 donc agrisef le ni 100,000 agrisef a ou na so heu ele ni 30 so heu on tom sinateo ne yo ave wo ne be formalité o ne enu ba suwasi o fifi ke yo va cha dozi kuro fene fia o de monami fifi mi la gba poto no de nu na dukwa ye mi la jagbagba be de so rio vuvuvu wa vola va ngolo ko le mi agbo ko to ni mi akpole ke mi akpe no ntile ne be edo o kareji be odo apoto e ma vi fo e bien chine todo la veve o kafu mo apoto lo pour ni 91 24 24 65 98 60 98 62 Bakle 23 21 41 44 mi adon ko jini mi be dodo si ani dodo ade ike le nujonola po dodo anti e ke la na monu popo tumevio be wa po amloko ike jomo le wa monu jenu ike ocho amloko ya le wowo afika amloko ya le toto le keye amloko ike jumevio le jojoma o le do wondo le kepe dodo echo njonola pe dodo agbokwa ye mi le ekwa magbakla peto akiti do che keneni meri fonu lola gbakla peto nyon femme de Moïse keneni
dozi ƒe tatɔ alo bonsoir miatɔ mi ɖe ku ɖiɖi gbenewele sia vi ɖe na kɔ gbe dzi ne mie. Me so bolmodi. Ahora no me Frédéric. Appena ma de na direttore di Serie B già. E Giorgina, dicevo che mi aveva Giorgina. Ya bianya nyinde TVA 18% de à rapport na miabe niveau de développement et là c'est bon non. Wana de ko le que wa fiawo adivi diria. Akpɛ kakalo. Fo Frédéric akpɛ. Mia sɔ nɔ mia sɔ ne apɛtɔ nyɔ fam. O bɛ 18% ne. Mo yi dzi ne mia fɛ ŋutɔ le kpɔ ale mi le dua me. O ebe nya le me. O kafla ne o bo didi nde be ga dzi kpɔtɔa. Edɔ mia keke mia dzi. O dza le me. Yɔ mia keke mi le me. Peut-être Frédéric be nya ele me nya we be no kpɔle ke ayadudu vi ɖe le dua me ɖoa mi ra kpɔ ekpo be ehia be wa didi ndo dzi kpɔtɔ be surtout wa be TVA wa enu anyi be nuke o tutugbã mi le Togoa mi dukpo le gbalokpo mi le duo be ƒuƒoƒu ɖo me mi la kpɔ CEDEAO mi la kpɔ Union africaine mi la kpɔ nu ya ŋutɔ keke. Wa enu tutugbã ke mi ɖo la no wɔ nyi bi se be le akpa ya leke ari le ko le wɛ ɖo nyawo be TVA 18% ke mi so amu be mi so ekpe e duro le 19% e duro gba David do di so we won ne ke ta mi o duro la na yi fi nyawo didi wa to avi voa ke mi le do ke mi wo magba mi wo élection 2015 voa e duplo la le mandat social be nyare kwa fune duplo la va kpe be ele vevere be yo ajagbagba be ndo le ke mi zana so ye be do na mi on na be ménage mi be ahu me mi be zan do lea yo adidi TVA le ne be nu odi molu ami mi be produit on produit de première nécessité e ne hia mi ka ba tutu kwanto e surtout be yina mi be ndudu ko to odidi eji odidi TVA ji na do mi be TVA le enu oji keka le didi le 10% wan ke le jo Duplola kudo se open no la on a voté on a voté voir et puis application allo e di wo e kamia me ko le kwa me nto ka du comme vion to voilà fifi amele ple molua so Chine amele jamia so afile le va odidi ne be gaji potoni wa ke be we kaka so do duamea e gba poto gba lezan TVA 18% na miami potio e wo yi mi tele do edisi e yem le globe odidi TVA le ndoji okwa voa npo le do du kwa menuro fifi avuke mi adu ko mi ke kemiro la fifi mi a cité a defiant du plo lobede e mi ami be odidi eji va mi le do edisi o e ma gba le ga ke jibe le sanji po e ye ni to ke ye mi adu ko me vi omiro la wo sino anyawebe didi TVA le nu kekenji o va odidi le enu doji vide va enu ko nyi mi ebe ndudu nzazan o tutugbon o leke ya odidi nuere nto ke ye odidi keka eva 10% na TVA le ndoji lo makaraji be apoto Frédéric fe edonjia ina inyere oui akpe sibeleke apoto nyon fam blene impôt be didia là il y a du vieux à noji du vieux ko le dibe wawo do il y a lequel ta e non me de que au dernier poste bon c'est me pour me le blomba c'est au pour me parlement oui loi de finances chaque année ga be kankan be se siafe to go twatoa ole na pudonti nya bete po no la yo nye pa mo po ba nya ba ngengeo la padoa e no ge nanyi be
o didi doji do me galele ko de me galele ko la mia monje ko o didi oji be o le wenti do ma si be le ke be blene va esi jo ke le blo la pa wa liste ne ko kata yo o didi ja ero la amesi amada la nya wa ko lo ele va mi no va esi jo ya ne tu me viens to le muson no jobe yo adem ku bien nya ko nya le monsieur akiti si ori mi nya be no be odidi aha mi akaka mi na fiance ni odidi aha do ji pote autonomie be ne mi la je cocktail fifi jenya cocktail ale ni 350 alonda je obe futu kuya ele ni 200 wa mi gba poto ne mi fiance o me amedo le sako amedo le we kasa amedo gba poto gba le 50 enya ye nya we la no zo fifi ye ne be no la vere adidi ogunya wa ta ele veve akpa wana no wenti do ne ngia job ngia se po do la ha o tsene da wa ten wenti do va esiko wenti do kisiko we fo yo didia mi akpo be le eme ya o le wenti do ma ta invest situation ke wa ja gbagba be nya kata nya ja gbagba association wa ja gbagba wa ten wenti do ni nya biase kuro amesi wo du sisi le impo benwantia elle veut virer le boblo sabe impo va dibena yani partenaire akade de benwa c'est wa se tonyema njama se tom ya obe du sima kananyo le gomme djeko o pe abe gomme alo jaje doji ifuno be jaje doji no me alekele ya o pone o blone la be si ablon be na me ya jaje nu ya dia ekola one manya na ile mu kata wo me pobe won to be mu fo yi o mo fo na cho afford de o gba ple do pe yin chi aye na ne pe na o le koto idi ele na o le koto idi fifi na o le koto idi bena miva et régime a un régime déclaratif on to ela igbon be nu ya le ke wona ya ko jaje na de ko ulai ba ni wala jima kinti mba be ba ma bonwa ne va me bena ou notre doigt non me deva va igbon va se refifi la be non me de le be et notre doigt nyare le be mo notre doigt gbolo le won mi acha o chon pour bo notre doigt o momo glono wa bom kekeka ojo o tramato o tramadin per ka wado o motu fore bo yemba odore o yo ka benya bo moto awo empo benya ninyo le tete gogo kwa le ke no mo kata le do kwa o la blono da ba information vino wan to ho le besoso e won jo chon lo besoso wa ten peronti wa senoma wa ten ke fe le boboe de c'est ça ne de que kudo adjointi o do nanti yo hena un peu quoi ne de que jokwa yo bobo ni ale ke joro eji okay wa le ke le po la blin okay akpe 91 24 24 65 aya ga poto lo fufu après to ah so de pe ni be blonya to signe oji e do be en ke mi le blon nu nyati ke mi la le do we déclaratif ou to eve le globe leke panu chon nani po ai abeleke moji o le yi pe gble be ba ito te do e do nto cha do do le a o mu wona ne be do mi gbe o do a temps plein le ko de ma e piam e to do le a season be do ke season ava yo we kaka ko e ko wa ve tu ba mlo ko na wanya be de eya ye tote doa le fille ya le ke e doa baba bu on baba bu na o e do la ni e do lele fa o le pe doa compteur de pepe mu le nti le funu sigbele ke électrique allo téléphone be compteur o le nyamanyure allo ouais fofo bonsoir Nilo bonsoir ha ni le doji kaka ma we o to e ajibo ma de kukule ni ba o ter maga le bosuma pa mi le kumia je 5 o yo na mba trezege chofika cho ke tiavi trezege fona bolo anto o ter maga le bosuma pa go menye ba ya maromi do to pe a mwatua apoto khona galemiasi
bon mi gbleno o me se na gomo richa na ke o me se na gomo ga ijosia iko kana ne mi ami apogama gbona mi lo fofo bi ngba kwa raccroche nde kuku o nto zon o ter to gbopo a me yo gbopo enyo ano yejeji nuko keke mo le gbon wa po ano yejeji na no de nume no de karika duade e ga kebe nyo le gbon wa waya e do topo yin no gbe lo ga won keke npo eye gba to le odo na mi keke na wo to cha ma de mbe ka mo no ganya mo subo vinyo ta o le school yi o le nko yi na ba dépense à le bosu bo to am ba le vavane ne mo okay akpe keke mo truna mo ni do le ke aku da ka pa mo le ma to ati ade gomo yo ngba me mu yin do le o ba le foto e ta do mo yo ejo nefa maula we do la trogbo ba keke non ça dit que ebe nya le me ça dit que ni pobede le ye enwanto ba no na la home doa ye gadu mo la ba pobe ndo cha hochi nya to nyao gadu mo wa ne do ale zoa o ma no pese ebe nya wa ye nto gble fi be de vio le school que de vio gble si be mi on to le gbe de vio le school wa yin ko wa que de vio le ya zanzon baba le subo voa mi do la do je si be de kaka so de université vio be gako tu na no le funu yu wa to gble bo ne davire do ejina yo wa de e ga que toi le tout e gbe ya amlo ko ya ye po yi o so le wo kaka wa cho le ho nene nene be nyi wo ye ko so le to sukulu ho mi be mu le so mi be ba mu le so mi be nu ya de nya se me po ere po be ele si be ga ele to le mi o be gome pa le du si be gome ye o nto o le ze vo nya be ye nto be ga ke le va e ye po le zan todo la doa pompume ne mia de moteur de siade me kare jibe aleike ode enu me na mia se egome eyi so yare gbani mia to ne bia bia de le ya gatem ado kamafa eyi so yare gani mia to ma mi ga dona jesia enye be amede todo la de blen fifi la ba yi be wa de machine o feta akojo ple eto enuma de o gba lo ma nenyi be o le gbogbo be yo wa wo do asila si me gba ple asinu do la me le gbogbo be blen impôt be stratégie be non me kebele sofifia mbala di le kwa akpasesan non mo ko san va yi e tukara nanya c'est le fifi allo instruction du gouvernement ba o ma gba wene na du viwa ono du simo noa de yin be on a de mauvaise foi mais le que ma de gomero am beble be nonoma aye be nu be nonoma amodo o monya bena empo amoko va on bo ba joie don o ko se bo on to va le de kosinuye ya amodo sona a glan jeje so pe na ko kwa amu wa glonya si me le tepo wa zo wa onono mo o la va la ba fi wa to ava to gadjoa le gomme dedie pe be gomme dedia sorti ko ona sorti no wa so recensement yi ne do fo la bo no na te po wona va ko me va wa won to do na go yina no dogo so ya o ba yo na o no me va wa yo va wona déclaration sur le champ nawo yo gba no bo o na va wentido ni ne peut pas mea ma yo ke ka wa do juin à partir de juin on a recouvrement dit no gava chala le colaten non non mais le waten blocha mo so na pasese yo de nation mo bena on pon san so wu yo elle avait du coin don yo ye musan quand le dit doit so no colaten réquisitionné force de l'ordre de sécurité colaten va woto le funu o mu vana gomme jeje ple tukada o
va mionto miaba gladete mionto be de ma soleme alors amenu vion il va kuna il va yina refo nuwo alors fausse déclaration o mo sona gbere ka ko va wona nuwo o povo no vale o contrôle o vale o nuwo no ko va do jesibena ah mele to nyawo o le chaka no do yo donc yo yena yo va nana no yo va wona refo nu be attention il y a donc tourner si ba aleke o le gbenya na me da lo gre me a le persister a fiko la ten le na me a me la réagir yo le na ne po no ba me ngobe a bon ke ka baba yi apamo mi da pe je ma so de so pe mi abe along do vovovovo wa gbogbo to wa onyina season be do do kemile mi abe dozi be do ji fi am ba to je sinene be ma nka njima bloto wa me mi na ko be na mi so te la ofifi je a ne mi le do rentrer sukulu be gomo jeje le ke a te la o na to viri ne mi va do epe be game ya o na do wa mi bi o te lo se be février mars ko to e pa no ma alo mo da je tam yo la bo ato pack be nu viri ne do lokia Kwa elle veut venir et gagner et doit le zonawa. Doit le va. A Djagbababe, a David Dare. Non, on doit de blanc avec tout le nez à blanc. Moi, non, non, on fait ouais, non, on l'a va bober. Gagner, on peut faire juin, va donc va me faire, on va bober. À tout faire. On attend, mais on va nous laisser mon ozo. Donc, à fond, on va bober et nous, elle est payée ou nous. Il y a un système déclaratif à Nyobede. Game bébé la survie quoi. On a quelque on a crédit. On t'en la y là. Nous on t'en y quoi. Avec et PME à Gabi. Il dit bien à tout et à dare. Nengi bova buina et kakana pour avec nous. Nemu sou et que y dadoa. Parce qu'on va compter. Wa trop ana et change les me voir. Et gars, on m'a sorti il y a son na o le kezereko. Va et faut que la bava o la o todo e wanu. E nyaye wa. Et jouer nyon tomim le pompoku oui. OK. Et nyon mi de akpe vie mi apoto anogbo koko. Zemi ja to otuna. Oui. No dozi ya. Dozi bon la. Jawa kami bevere. Dozi close. Bon, Emile Globé na empoiré. Tu me vis nye be do d'acier nye. Empo nya le fefere be nya seme be esi comme le doit me là chama o nade ne doit be kotete you know be contribution be contribuable ta am siam que le woto quoi nya be ne ba ne peut pas faire et na be impôt sur transporteur routier alors IRTR donc otuna otuna ne fiaha le miagbo fiko le ole miagboa eji molemanya o khava ipo va yo me o gale ho va si vous voulez que mi ha mi le jouer Union des communes du Togo mia collègue godole a parlement le parlement via o khnaf abduro o khnaf vivi bien tu as mis le processus c'est à dit que ONG do de nous commencer c'est na va nous commencer c'est va quoi de batemba a wentido na wentido parlement o que nous comptons prévoir na moitié de l'année au dépasser OK les mia faut non me ba le que zemi jampula wa de mi wona mi de nanu mono pour le que amlo ko nyam oui tutugba des emi jon keken ko gbe le dozi be poplote ya mi wedo debe moko pleno yo le tout fait en vide ya ne ba mlo ko ya mi onto mi tuna ezerika ba mi wona carte sonano kwa zemi jan ke gbe le tout be fenwere ko to po a ela po be hotel toa wa me doa omle na o no la me do gbe a et que won tom lo do wa be engagement lo Nyagblodi voilà vois
ega o te ebe ga ke mi tuna mi jana gbagba be mi gba yin trimestre cha nya no tui nu e wo na no yin bi o ma no o ze mi ja mundo mo asibe do na la fide e va yinai pati ko ve da lo ejile o la bi e yo la po be na de est-ce que carte ale si ma ye be la globo o we carte ale si o la po enyo we etuya oni geme yi o mu tui o be kotoku ade fifije o mu tui ka gbekegbo va le o ya po o la be ha tu kotoku ade kekemi bo ni 1500 yo nto be le dade le wa gbo le wetri eton mea o la po be ma pe na o fifi a to vone wa je le gbo ni fifije ye le ni vide ko la no tuna meria chan wa o le tude meye o chondo la jagbe wa pere duanti nene benu ye nana yo la do edudo me fifije on la po be se mi jo nto ko se di ko po nana gade mo la se la bo be yo le jibo no station alowa o mo vide po agbe na yo do de ni dokusu wa esijileja yo abele funwa ko to enu o le fo yo ona no o le kweda wa ni agbo ko be mi gbele la pe eto de pe ke yo gbele o pare o chon la no na nde eduo me ntocha no ngba lo do de pe po cha mi ami se mi lo do de ya pe godo o le kweda ami se mi lo do de ya pe okay eyo mi de akpe apeto akichi akloma tamana na nyi klodo na pupu mi gogo mi apo na pakpade ne nyataponya tofodonya kelasio la na edukoa alebe wa anya amlokwe kwa vievie nyenye wanya be yopa amlokwe iketuma yolea mede la mede be gomo yia me atwe chole la toto edumo vogakea yopa amlokwe yo chochole ejudo wone eyo la daba fofo virem yo akpe me brensan be amokan hehia duma vinyenye be doenye ye ti o blon le ade impôt be gomea o blon la c'est sans contrepartie directe ma be nu ya le ke ya poya hafi ya he be impôt a o melenino eni duma vive do dasi eya di do adi ha ba ten wonu e go be nyawo duma vive nyawo atendo ntinawo eyenyi agbagba jeje esikeye tievie be joa le wowom be elabe dututua elolo keke onto ma de kamaten wo partenaire o onto ha arriva wa chope no wa baten so enanyi be monu sugbo esikeye tievie du doa le dedem le wowom bena ne nous no amesi baten vadwa wa so tudwa et à fond de dos c'est le cas et mi le blon projet do mi blon fifi on me tchanté via ko o po be tchevie titre be ya pom côté de be doaji na me o be no kwero kolonwa akwere ta na o ye ya agbagba alo nonoma à partir de PDC plan de développement communal que o douani yo toasi yo poble ke dwale ya ne be dwala yin ko ale ko la wodo e dun ko la wa yo toasi ngowa e dwa titre be ya yi dolaji ele mena na du konfifi be ba pedenti ato e pepede wanye be nu ye ke am siam la ten akre be ni amloko alo nya joa ba ten wenti do okay et il veut vier toi elle veut vier toi o ma we le tukaramu o ala nu gomo sese garema nenye we nu gomo sese o ja bia o ma senare gomo wa kene tedo du plalanti alo TV be plola alo do la onti kwa o la de no gomo kwa e me la konyu yin okay akpe na mi achan apeto nyon fam enyo akpe mi do akpe na toji no to kuro mi no vi ko yo mia akpe no kaka o so de le menami ba mi kan ni ba me po ti o chan setami o no mo konyu de me woye o mu yo mi vo ade pepe yin mi gba le mi be do pe o keye ko la pate gogo mi fa ne mi ano de no le enu dinu ba mi la jagbagba be wona yo wa ba no va mejeji ma kudu a mo ko be enya o gbo pe o ne vlavo meri be projet do le
alo mi on to chan to ro le mi la wa ni na jagba ye mbe ma atomon popo e jini maglo na chebie du quoi alo zio du quoi keke maglo to région maritime keke we e dole na ni san dozi wo vai mi be carte d'identité mi abo du me vibe rouma et mi va do je si be no be o nationalité ko to wa ele ro chinto ye mi ba po no de ke plo mi va isangri da wa de jagbagba ye be ve po amewe po na ne be nu ogbo be o le jagbagba no wa we be de e tu me viwa e ma esin nous l'avons en nationalité kaka kudo mi be certificat d'origine be nyo kengbe ava o kata ele pe wunu bo va lo na mi be amewe mi o mi do je si bo ni du me vi yo le doa me yo la te po mi ate dida sero antia yo la jagbagba be yo a won ne be carte d'identité ano que ye nationalité ma vemo to eni gabu borinto yo de lemi wa carte d'identité le ogbo won le commissariat 5000 kotoko atopwa yo la we de di homa ko keke mo gbe nana le commissariat o la bon ne be homo ye mi o mi la a ho ne be homo po aso kotoko aton sibele be yo no sojo la va commissariat to ko la te solo meye o la te po fi to fa ni nyale won to l'organiser voir o ja opération foraine nkembe magbele won yo la di sato mi be do o la te va kwa va no chebie fi pa ne mi ro ne be homo mi la do gamena mo be gamele ke ya o ja va o la no fi eleke kwa tu comme yo la va yo la won ne be homo no ne nyi ma ble o wa na me de rater alors me de e ya toute année a egwento vomi pour va me roléa naissance en tochamulo ye voyez apetolo glo pedu mianti kudo président du tribunal le chevier le enoi préfecture potio chamelo vi potio chame o le pedu mianti nene ye mi le wo nene be naissance na mo mi potole ye ji va e du comme vion tom le teromi agbo mi pompo kaka ti konami wa carte d'identité agbo na octobre yamelo o be no lo lancement national a chevier yo la va wele après no ye ke va be chevier la va lancement national Nyon top la cité dozi be contrôle à partir de vendredi à comme vieux te va fa on a mis na gba de nous no so we won ne wa ja ho ma odo aji ga odo asi ne mi aja gbagba be e ya ngbato etana mi olo ape na mi doro la bebe mi de ape manya gbla ne mi ape etododo asije ehuaji kwa nyanya be nyafe yi ya etu ape mi de ape ne mi o gele wana me ami ho apeto akichi duche ikenenyi cheje meri pe agbalemlo la gan gbakple apeto nyon femme Moïse ikenenyi ugonu tomo dozi pe etato ye odenu menemi chokude amlokwe pe evebenyenyen asihoho ikenele amlokwe nya gbakple le ye dumevi awo ipe dodasi ajo amlokwe eye wa denkuvi edua pe nkogbe de enyawo ome akpo ale ye o le ye pe amlokwe ike ojoa zam nya don kweji ne mi be wona yanyi wona de ike ye le njonola pe edodo aji ye okpo emevava le Charlotte Fire ye pe de mianti mi se mi ape gbele kweple edidi pe jak dijogbe ye klo wona ye de akpene mi ape etododo mi kare dibe amesiam se ye wa acho de edo me eyine kpɔnkume na wa ohawe elabe meglene koko be Togo fe Adam de la gare globe fait tapa kwa mia kete mia jagbagba lebe mia wo eyi kene kpo nkume ne mia bye bye.
messages sont identiques. La prophétie apocalyptique est-elle malédiction? Te souviens-tu de Sodome et Gomorrhe, de Coraïch et Pharaon? Entre nous et le Créateur, c'est toute une autre histoire. Ça n'a jamais changé.